दवर्ली स्पोर्टिंग क्लबान आयोजित केल्ल्या 16व्या दवर्ली कपांत नावेली स्पोर्ट्स क्लब जैतिवंत जालो। दवर्ली पंचायत मैदानाचेर जाल्ल्या फायनलीत कुंकळ्ळे युनियनाक 2-0 अशा गोलांनी तांणी हारयले। 2000 वयर प्रेक्षकांचे उपस्थितीत फायनल सुरू जाली आणि दोन्ही पंगडांनी आपलो निर्धार आणि कुशळटाय दाखयली। अर्ध टायमा मेरेन दोनूय पंगड 0-0 अशा बरोबरीत आशिल्ले। दुसऱ्या सत्रात नावेली स्पोर्टिंगान मॅचीची लय बदलून ट्रेविन्स सोजाच्या माध्यमांतल्यान पयलो गोल केलो आणि उपरांत तुषार गांवकरान बरोबरीची संद वगडायली। खेळ निमण्या क्वॉर्टरांत पावतकच रिचर्ड कॉस्टान फायनलीचो दुसरो गोल करून फायनलीत शिक्कामोर्तब केले। पळयात खेळांतले कांय रंगतदार डावपेच। आज गेम खेळटा आसतना कांय सांगूंक नासलें, पूण जेन्ना एक गेमी खेळटा आसतना तुजी जाल्यार एक गेम जिखता, 2 गेम जिखना आनी जिखली तेका म्हजी सदांच परबी आनी हारतल्याकूय परबी, कित्याक दुसरे टायम तेमी ट्राय करून जिखपाक जाय। फुटबॉल म्हणत असो आयज म्हाका फाल्यां तुका क्लब फुटबॉल खेळून काबार जायना आनी सदांच पयलीं सांगलेलें आहा बॉलाची काणी अजून कोणा कळना। हो बॉल पर्यंत फुटबॉल त्याचा हेड कोणाच्यानूच खेळून काबार करपाक जावचो ना, हें एजंटांनी सांगलां आनी पॅरींनी सांगलेलें आहा। पण फुटबॉल आमचे गोंयांत एक गोंयकारांचे सारकी एक काळजांतली उर्बा। फुटबॉल म्हणटा तो एक एकवट करता सगळ्यांचो आनी फुटबॉलाक लागून आयज आमचे सगळे यूथ दावोलीचे दुसरे गांवचे मुखार वचपाक जाय आनी तुमी एक बरे बरे प्लेयर जावपाक जाय। आयज बाब रिचार्ड तुमच्या गांवचो बरो प्लेयर जावन गेलो, आमकां खुबसो खेळलो, आमकां खूब क्लबाक ताणें नांव वाडलें आनी आजुनूय घेवता। दोनूय पांये ताजे लेजर आसले तरी आसतना रिपेर करून म्हणटा ते भाशेन सारको ते भाशेन घेवता आनी आयज ताणें दुसरो गोल मारला तो पळोवन हांव एकदम हॅपी। सो हांव उलयतना मागता दावोलीच्या दुसऱ्या भावा कडेन तुमी सगळे रिचार्डाच्या भाशेन तयार जावपाक जाय। जशें सांगलां की फुटबॉल आनी गोंयकार ही जावन आसा आमची आयडेंटिटी। आज जे 2 क्लब हे फायनला पावले आसात, नावेली स्पोर्ट्स क्लब आनी कुंकळ्ळी, तांकांय हांव परबी दिता, कित्याक जायत क्लब्स आसलेले पूण हे फायनला पावल्यात आनी तुमकां खबर आहा स्कोर कितलो। आनी जेन्ना गेम चलता म्हाकाय उलोवपाक तितू आवडना, पूण कित कोरया हालीं तुमकां सांगता की इस्टर म्हळ्यार न्यू होप, न्यू लायफ, जेजूचे पुनर्जीवनपण सजमता तुमी सगळ्यान बरे भाशेन इस्टर आपल्या फॅमिली बारा मानयलें म्हणून आनी मे द बेस्ट टीम विन। आनी दावोर्ली स्पोर्टिंग क्लबाक इतलेंच सांगून सोदिता की जेन्ना जेन्ना तुमी हो क्लब टोर्नामेंट घडोवन हाडटले सदांच आमचो तेंको आनी सांगात आसतलो। जशें बाब फिलोमेनान सांगिलां की चर्चिल आलेमांव हे मनशान जितले पळय फुटबॉलाक दिलां ते कोणेंच दिवपाक जायना आनी सदांच तो जे पळय भुरगे आसतात हिंगा आतां एक रिचर्ड कॉस्टा म्हणून खेळटा तो एक स्टार प्लेयर, तो सगळे टोर्नामेंट आहा, आय लिगा आहा हालीं ISL खेळपाक वळतो। हेच भाशेन हांव सजमता आनी भुरगे मुखार सरोन नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलार जिखोवचे। हांव मुठा रिचर्डान आनी एक गोल मारलो। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राउत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।